Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la dernière partie sur le chapitre de la facturation. Donc, on a déjà vu le facture droit avec la réduction, à savoir la réduction commerciale, la remise restaurant, ou la réduction financière, l'escompte. Et on a vu le facture droit avec majoration, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée et le transport. Donc, dans cette vidéo, on va voir le facture avoir. Donc, facture avoir portant sur un retour de marchandises, des marchandises. Donc, on a déjà vu la différence entre facture doit et avoir. Que facture doit est la facture l'oula qui est adressée à fournisseur le client dialogue pour constater une créance envers lui. La facture avoir est la deuxième facture qui adresse le fournisseur le client dans le cas de la diminution de la créance envers le client ou la créance carrément. Donc, imsa كتحيد يا اما تيكون عندنا retour de marchandises. Donc, le cas ديال le client كيرجع le fournisseur des marchandises soit تيكون ماشي هذاك الشيء اللي بغا تيكون ديفو د كاليتي ولا تيدير دي ريدكسيون اور فاكتور يعني تيكون ديجا فاكتور عليه واحد لا فاكتور وربما دار ليه الريدكسيون ولا لا من بعد عاد بغا يدير ليه دي ريدكسيون تصيفط ليه هذيك لا دوزيام فاكتور تتسمى الفاكتور avoir. Donc, la facture avoir, elle constate la diminution de la créance envers le fournisseur et le client dial. D'accord? Donc, on va voir le premier cas dial retour de marchandises. Exemple, le 20/11/2019, Delta reçoit de son fournisseur Ahmed de marchandises la facture numéro F28 suivante payable fin décembre. Voilà cette facture. Le client le fournisseur dialogue donc fait le montant brut 15 700 fait la remise fait de 5% remise tania de 10% au TVA 20% ou le net à payer 6108,2. Donc le 21/11/2019 Delta constate que la marchandise reçue du fournisseur ne correspond pas à la commande. D'accord? Donc non. اشنو اكتشفت دلتا ولا الكليون ديالو ان هذيك المارشانديز اللي صافت ليه راه ماشي هي اللي كان باغي اولا ماشي هي اللي كومونداها في الاول. هادشي لو 21 و لو 22 دلتا retourne à son fournisseur l'intégralité de la marchandise. دونك دلتا رجعت المارشانديز كامله للفورنيسور ديالها في لو 22. لو 25 دلتا reçoit de Ahmed l'avoir numéro 34. Donc, fournisseur attend le client dialo la facture اللي هي بطبيعة الحال غتكون facture avoir. Donc, travail à faire à déduire la facture avoir 34 et on va comptabiliser les factures 28 ou 34 chez le client et chez le fournisseur. Donc, غير باش نفهموا غنديروا la comptabilisation ديال الفاكتور هذه اللي ديال الاولى. D'accord? Pour نديرو من بعد الكونتابيليزاسيون ديال الفاكتور افوار طبيعي الحال عند لي دو باش نفهمو مزيان. دونك الفاكتور نيميرو 34 فوالا كلها 15700 كلها رجعها ليه بلي ريميز ديالو كلشي تبيا. دونك النت ا ديدوير يعني النت اللي غيتنقص ليه هو 6000 سيتادير كله. داكوغ لحقاش رجع ليه كاع المارشانديز. دونك بالنسبة للكليون في أول مرة في لو 20/11 c'est-à-dire فلاش العادي يعني بالفاكتور دوا فوالا l'écriture il a acheté des marchandises غيديرها بالديبيت TVA récupérable تسكن sur charge aussi le début le montant ديال TVA و l'achat le montant ديال le dernier net commercial كيما كنقولو دايما فوالا هو le dernier net commercial 13423,5 et le fournisseur le net à payer 6108,2. Donc le cas d'y avoir ou le retour de marchandises voilà l'écriture اللي تتكون هي écriture axiale c'est-à-dire كنديروا la contrepassation pour annuler la première écriture لحقاش الصفر جانا ديك السلعه ما بقيناش شارينها. Donc on va créditer qu'est-ce qu'on a débité avant les achats de marchandises ou TVA les mêmes montants et on va débiter ce qu'on a crédité في الأول
اللي هو الفورنيسور bleu net à déduire الفاكتور افوار كيتسمى. دونك الفاكتور افوار تري سامبل في لو روتور تتكون لا كونتر بوساسيون. دونك جيسبر يكون واضح. دونك بالنسبه للفورنيسور لا ميم شوز. دونك في الاول في ليكريتور دوات تكون ليكريتور العاديه الى فوندو المارشانديز في الكريدي بالتي في ديالهم و الى ديبيتي لو كليون ناقصاش لو كليون ما خلصوش كان غير ا كريدي. دونك في الفاكتور افوار تنديرو العكس. On va débiter ce qu'on a crédité, on va créditer ce qu'on a débité. D'accord? Ou les mêmes montants d'aymen, le montant de net commercial au TVA, le montant de TVA au le client, le net à déduire, on a le net à payer. D'accord? Donc c'est très facile. On va voir un bras, le facture à voir le retour de marchandises, mais un chauffe le retour les voies partiel. Donc je le retour intégral ou le total. Donc رجع ليه كل شيء تاع حاجه ما شدها. غنشوفوا هاد ليكزامبل اللي ما غاديش يرجع كل شيء. Donc à la réception des marchandises, Delta découvre qu'un lot de 10% parmi un brut de 20 000 dirhams présente des défauts de qualité. Donc هذا كآخر لو كليون اكتشف بان 10% من هذيك السلعه اللي كان باغي لقى فيها ديفو د كاليتي. السلعه اللي خدا بقيمه 20000 درهم، c'est-à-dire هذا هو لو مونطون توتال و10% منها فيها ديفو د كاليتي. D'accord? Donc le 2011 Delta envoie à son fournisseur Solo et reçoit la facture à fort numéro 58. Donc رجع ليه دلتا رجع للفورنيسور ديالو هذيك السلعه اللي فيها ديفو د كاليتي وشد من عنده الفاكتور بطبيعه الحال اللي غتكون افوار لحقاش عندنا الغوتور ولا لا دوزيام فاكتور. دونك الفاكتور فوالا. دونك المونطون بغيت هو 20000 ولكن اللو اللي رجعنا غير 10%. دونك غنضربو 20000 في 10% تعطينا 2000. غنحسبو عليها TVA بطبيعه الحال ونيت ريدوير هو 2400. دونك ليكريتور تندير لكم ليكريتور الاولى ديال لو كا ديال الفاكتور دو غير باش يبان لكم لا ديفيرونس. اما في لي زيكزارسيس ولا الا ما طلبوهاش منكم راه ما غديروهاش. داكور؟ ميم لونجسترمون شي لو فورنيسور او شي لو كليون غير باش تفهموا لو كا ديال الكليون وديال الفورنيسور. حيتاش لي زيكزارسيس يقدروا يطلبوا منكم يا اما الفورنيسور يا اما لو كليون، بالتالي خاصكم تكونوا عارفين لي دو كا. دونك لي زيكزارسيس راه تيطلبوا منكم لونجسترمون غير عند واحد ماشي عندهم بجوج. داكور؟ دونك انا كندير كاع لي كا غير باش يكون هادشي واضح ويكون مفهوم ونشوفوا كاع الحالات. دونك فوالا لا فاكتور دوا بالنسبه للفورنيسور تتكون عاديه الفونت مارشانديز بالتي في ديالهم في الكريدي. دونك شحال كان باع هاد الفورنيسور باع 20000 تي في ديالهم 4000 حسبنا 20000 20% غتعطينا 4000. دونك لو نيت ا بي سي 24000. دونك دابا في الفاكتور افوار غادي يكريديتي داكشي اللي ديبيتا وغادي يديبيتي داكشي اللي كريديتا. داكوغ؟ لي مونطون ما غيكونوش لي ميم لحقاش ما رجعش ليه كلشي، رجع ليه 10% اللي جاب لينا 2000 والتي في ديالهم 400 ولو نيت ديدوير اللي غيتنقص من ديك 24000 في الفاكتور اللي هو 2400. داكوغ؟ وغتبقى غادي من لي 24000 في الفونت دو مارشانديز غنقصو منها ديال الكليون غنقصو منها 2400. داك لي ديفيرونس هي اللي غتبقى وهي السلعه اللي غادي يكون باع للفورنيسور. Donc j'espère يكون واضح. دونك بالنسبه لو كليون الى اشتي د مارشانديز 20000 بالتي ديالهم او لاشا كان اكريدي. دونك في الروتور ديال هذيك 2% غادي كريديتي اشا د مارشانديز تي في ديالهم 2400 والفورنيسور نيت ديدوير 2400. دونك حتى لو روتور بارسيال سي فاسيل كنعرفوا غير النسبه شحال رجعات ولا لو مونطون اللي رجع هو علاش كنخدموا. داكوغ؟ ما كنخدموش على لو توتال وتنديروا لا كونتر باساسيون. دونك نشوفوا لو فاكتور افوار بورطون سور اون ريدكسيون كوميرسيال دابا. يعني هنا حتى
حتى صيفط ليه الفاكتور ديال الفورنيسور الكليون ديالو عاد بغا يدير ليه واحد الريدكسيون سوا ديجا داير ليه دي ريدكسيون بغا يزيد اون اوتر ريدكسيون سوا ما كانش دايرها ليه كاع وبغا يديرها ليه ليسونسيال انه حتى صيفط الفاكتور عاد بغا يدير الريدكسيون سيتادير دي ريدكسيون اور فاكتور دوا. Donc l'exemple, pour garder de bonnes relations avec son client, l'entreprise Reda décide de lui accorder une ristourne supplémentaire de 2% sur le net commercial 50 000 dirhams du dernier trimestre 2010, le 1 janvier, et lui envoie l'avoir numéro 76. D'accord? Donc, on a des bonnes relations le fournisseur avec le client ديالو وبالتالي قرر باش يعطيه واحد الريستورن سوبليمونتير. دونك ديجا عطيه ريستورن ولا ديجا عطيه ريدكسيون وبغا يزيدو ريدكسيون ديال 2% على لو نت كوميرسيال 50,000 درهم ديال ديرني تريمستر ديال اخر 3 mois ولا اخر دوره ديال 2016. Le 1 janvier ça fait l'avoir numéro, c'est-à-dire la facture avoir numéro 76. Donc, on va dire la facture ou la comptabilisation. Donc, voilà la facture. Donc, on va dire le montant brut car il s'agit d'une réduction. Donc, restaurne. Le restaurne, قال لنا شحال 2% من 50,000. Pardon. Donc, 2% من 50,000 ماشي 20,000. اللي غادي تعطينا 1000 والتيفيا ديما تديرو التيفيا في الفاكتور افوار هذاك الشيء اللي رجع ديال المارشانديز سواء كامل ولا غير شويه منه راه ديما تتكون تيفيا وحتى على لي ريدكسيون تتكون تيفيا. يعني بحال كنعتبروا هاد الريستورن هو المونطون بروت داكور اللي هو 1000 تيفيا ديالو 200 دونك نيت ديدوير 1200. دونك في ليكريتور اشنو كنديرو بالنسبه للفورنيسور هذيك الريدكسيون عطاها غابي هاد لي 3 heures معنيتهم غابي ريميز ريستورن accordé par l'entreprise. دونك بالنسبه للفورنيسور واش هذيك الريدكسيون اللي غادي يعطيه بالنسبه ليه برودوي ولا شارج؟ دونك راه بالنسبه ليه شارج سيتادير غادي تكون في الديبي بالتيفيا فاكتوري. علاش التيفيا فاكتوري؟ لحقاش هاد لو كونط ايه on a le débité مي لا عطيتو البال الكلاس ديالو 7 والكلاس 7 فين تيكون عاده في الكريدي مي ردو البال مازال عندنا 7111 كنا ديجا شنا في لو شابيتر ديال لو بلان كونطابل كل 9 en 4e position هاد لو كونط كيتعتبر كونط سوستراكتيف c'est-à-dire il joue le rôle inverse ديال لي كونط اللي بحالو c'est-à-dire normalement خاصو يكون في الكريدي هو تيكون في الديبي داكوغ وإلا كان خاصو يكون في الديبي تيكون في الكريدي. دونك فاش تكون عندنا لو 9 en 4e position هذاك الكلاس 7 ما تيبقاش كونط اكريديتي تيولي اديميتي داكوغ مي تيفيا غتبعوها للكلاس داكوغ. دونك تيفيا فاكتوري تتكون مع لي برودوي و تيفيا ريكوبيرابل سور شارج تتكون مع لي شارج. دونك غادي نديرو تيفيا على حساب الكلاس mais on va le débiter حتى هي d'accord. donc les 3 heures غادي يكونوا بلو مونطون ديال الريستورن و التيفيا هي 20% من هذا الريستورن و لي كليون غيكون فيه نيت ا ديدوير c'est-à-dire التيفيا زائد الريستورن. وبالنسبه لو كليون هاد لي 3 heures غيستافد منهم. دونك بالنسبه ليه سي ان كونط ديال لي برودوي مي هذا راه الجو بحال راه سي ان كونط دو برودوي ميم سي هو كاين في السيس ميم سي كاين في لي شارج هو كونط دو برودوي لحقاش سو سون دي 3 heures اوبتوني غنشدوهم غنستافد منهم داكوغ. وبالتالي بالنسبه ليا كوم كليون مثلا سي ان برودوي داكوغ ميم سي كاين في السيس لحقاش عندهم لو 9 دونك قلنا سي ان كونط سوستراكتيف d'accord. donc les 3 heures obtenues sur achat de marchandises غادي نتبعو 6 وغادي نديرو لهم TVA récupérable sur les charges et on va débiter le fournisseur le net à déduire. donc j'espère يكونوا حتى les réductions commerciales claires. donc on passe d'abord la facture avoir portant sur une réduction financière liée à l'escompte de paiement. Donc l'exemple le 15-11, l'entreprise Fatou reçoit 200 clients Erin
le paiement de la facture numéro 32 à crédit jusqu'au le 20 décembre. Pour ce, il lui accorde un escompte de règlement de 1% sur le net commercial de 19 800 et lui envoie l'avoir numéro 12. Donc l'entreprise va تولي هو الفورنيسور بالنسبة للكليون ديالها أريم متفقين على واحد لا دات دو بايمون. داكوغ دونك لو كليون خلص قبل من لا دات اللي متفقين عليها. C'est pour ça le fournisseur il a décidé باش يعطي un escompte de règlement ديال 1% على le net commercial ديال 19800. دونك هذيك 1% غتطبق على هاد 19800 وغنديرو عليها TVA ou le net à déduire 237,6. Donc l'écriture à passer pour le fournisseur واش استفد من هذاك l'escompte ولا عطاه. Donc بالنسبة ليه charge ou le compte à utiliser هو l'escompte accordé TVA facturé. Donc نشرح لكم autrement كيفاش علاش غادي يدير TVA facturé même عندنا هنايا compte de charge لحقاش هنا le fournisseur فاش عطا هاد ليسكونط للكليون ديالو واش هاد التيفيا غيتخلص فيها ولا غيخلصها. دونك يتخلص فيها. دونك فاش يتخلص الفورنيسور التيفيا راه تيتسمى فاكتوري. داكوغ سيتادير كيفاكتوريها للكليون ديالو باش تخلص فيها. وبالنسبه لو كليون غيخلصها. دونك غيخلصها ومن بعد غيريكوبيريها. سيتادير le compte à utiliser هو TVA récupérable sur les charges. داكوغ هادي طريقه اخرى باش تشدو واش ديروا التيفيا فاكتوري ولا ريكوبيرابل لحقاش حنا مولفين فاكتوري تكون في الكريدي وريكوبيرابل تكون في لي شارج. مي في هاد لو كا ديال فاكتور افوار خدموا بلا لوجيك. داكوغ دونك هنا الفورنيسور غادي يعطي اسكونت سيتادير سي ان كونت دو شارج و ايتا تيفيا غادي يشدها بالتالي تيفيا فاكتوري اللي غيستعمل. D'accord, pardon, هدف الديبي le montant ديال TVA facturé et on va créditer 1200 ديال le client. بالنسبة للكليون l'escompte راه غيشدو غيستافد منه غتنقص ليه واحد الميل على هذاك الشيء اللي كان تيتسالو قبل. داكوغ دونك سي ان اسكونت اوبتونو بالنسبة لي سي ان برودوي و TVA كيما شرحت لكم récupérable 200 و l'escompte 1000 ou le fournisseur 1200 le net à déduire. D'accord. Donc j'espère تكونوا فهمتوا حتى الفاكتور افوار. الا مازال ما واضحاش لكم شي حاجه ولا بغيتو تزيدوا مازال تفهموا شي حاجه خلوها ليا في الكومونتير ونجاوبكم عليها ان شاء الله. Donc à la prochaine vidéo ان شاء الله qui sera sur les emballages. Au revoir.